अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। सुमारा खान हमारे साथ मौजूद हैं, वन ऑफ अ ब्रिलियंट जर्नलिस्ट भी है, डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। और हमने देखा कि अफगानिस्तान के अंदर जाकर इन्होंने रिपोर्टिंग की है। कॉन्फ्लिक्ट्स जहां पर भी होते हैं ये खुद जाती हैं वहां पर, ऑन फील्ड रिपोर्टिंग करती हैं। लेकिन इस दफा हालात थोड़े से डिफरेंट है। इंटरव्यू ना सिर्फ पाकिस्तान की डिफेंस के हवाले से होगा, बल्कि इनकी जातियात के ऊपर कीचड़ उछालने की एक मखसूस किस्म का जो मीडिया है, कुछ खास किस्म के लोग हैं, उन्होंने कोशिश की है। और अफगानिस्तान के अंदर जो इन्होंने एक सेक्रीफाइस किया था, वहां पर तकरीबन 2 माह मौजूद रहकर ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड जो रिपोर्टिंग की थी, उसको सबोटाज करने की, उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई है कुछ साफियों की जानिब से। जानते हैं हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सुमैरा खान। वालेकुम अस्सलाम सोहराब, थैंक यू फॉर इनविटेशन। पहले तो हम आपको अपनी तरफ से शुक्रिया आपका अदा करते हैं जो आपने अफगानिस्तान की रिपोर्टिंग के दौरान कंट्रीब्यूशन दिया है, आपका बेहद शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मैं आई एम रियली ऑनर्ड, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें शुक्रिया की कोई गुंजाइश मेरे नज़दीक बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि ये मुल्क का काम था, मुल्क के लिए जाना था, मुल्क को रिप्रेजेंट करना था। और वैसे ही जैसे वहां पे और बहुत से मुल्कों के मीडिया आउटलेट्स के नुमाइंदगान आए हुए थे, और बस अल्लाह पाक की तरफ से शायद मेरे लिए इसलिए इज्जत ज्यादा लिखी गई कि पाकिस्तान से मैं वाहिद खातून थी, तो ये यकीनन मेरे मुल्क का मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है, एहसान है, जो मैं कभी नहीं भूल सकती। बदकिस्मती से हम लोग बड़े कमजर्फ हैं बात चीजों में। जब हमारा अपना कोई बंदा एफर्ट पुट करता है तो हम उसकी कदर नहीं करते। सो दैट वाज इन दैट कॉन्टेक्स्ट आपके खिलाफ जो कैंपेन शुरू की गई, और मैं देख रहा था काफी सारे ट्वीट्स हैं जिनमें आपके खिलाफ बहुत ही अखलाकियात से गिरे हुए जुमले इस्तेमाल किए गए, और आपको कहा गया कि आप वहां पर जाकर तालिबान का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए गई हैं, आपने हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग नहीं की। आप क्या कहेंगे इस पे? सोहराब, काम रिपोर्टर का है रिपोर्ट करना, उसका काम नैरेटिव बिल्डिंग करना ही नहीं है। और जिन जिन उस्तादों से जर्नलिज्म में मैंने सीखा है, उसमें मगरबी मीडिया के भी लोग हैं। स्टीव कोल एक बहुत बड़ा नाम है मगरबी मीडिया। एक रिपोर्टर का काम क्या होता है जी। बहुत मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। हो सकता है इसमें कुछ एंकर्स का को सेहरा जाता है, इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक रिपोर्टर का, एक सहाफी का काम मुख्तलिफ पार्टीज की साइड ले लेके इतना मिलायन कर दिया है कि दुनिया का हर बंदा, हर जर्नलिस्ट को किसी एक साइड पर देखने का आदी हो चुका है। जी। मुझे इससे शदीद इख्तिलाफ है। मैंने काबुल में भी जो देखा वो रिपोर्ट किया, उसमें बहुत सी चीजें तालिबान के खिलाफ गई, बहुत सी उनके हक में गई, मगर मुझे ये तसल्ली है, जमीर मुतमईन है कि मैंने जो कहा वो हकीकत पर मबनी था। लेकिन कुछ लोगों को अगर मेरी राय पसंद नहीं आ रही, इफ दे डोंट लाइक माय रिपोर्टाज, मैं तो उसके लिए कसूरवार नहीं हूँ। आपके अपने डिफरेंसेस हो सकते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकती हैं, लेकिन मुझे उसके लिए कसूरवार ठहराना कि मैंने तालिबान के हक में बात क्यों की, वहीं पर उसी सुमेरा ने ये भी बात की कि तालिबान को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो खवातीन को जबरदस्ती घरों में बिठाएं और उनकी एक एक्सक्लूसिव मिनिस्ट्री जो है वो खत्म कर दी। तब आपको सुमेरा की रिपोर्टिंग बड़ी पसंद आती है। दिस इज काइंड ऑफ लाइकिंग। अच्छा, मैं देख रहा था कि आपने अपनी वीडियो में मंसूर अली खान साहब का नाम लिया है। मंसूर अली खान हम जानते हैं पाकिस्तान के एक प्राइम टेलीविजन एंकर हैं, वन ऑफ अ ब्रिलियंट जर्नलिस्ट भी है। आपने स्पेसिफिकली उनका नाम लेकर भी मेंशन किया, और कुछ बाकी भी लोग थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीज है जो इस तनकीद करने वाला जो धड़ा है इन्हें ज्यादा चुभी है? मेरा ख्याल है सोहराब के कुछ लोग काबुल आ नहीं सके, जो आए वो जल्दी चले गए। जिन्होंने काम किया, मैं आज भी उनकी तारीफ करती हूँ। मेरे साथ कितने कॉलीग्स थे। अनस मलिक इंडियन टीवी वियॉन के लिए काम कर रहे थे, एजाज सैयद जियो के लिए थे, विकास अली शाह खैबर न्यूज के लिए थे। तो क्या मैं दुश्मनियां पालना शुरू कर दूं कि मेरे अलावा कोई बंदा काम क्यों कर रहा है? नो, इट डजंट हैपन दैट वे। आप अपनी एक टीम बनाकर चलते हैं। प्लस वहां पे इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था, किसी दाएं हाथ की खबर बाएं हाथ को नहीं थी। अगर हमने उसमें भी पाकिस्तानी मीडिया के तौर पर काम किया है, रिपोर्ट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर करें। बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया काबुल में था, अफगानिस्तान में था। नहीं, वहां पर 32 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल टीम्स काम कर रही थी फॉरेन मीडिया की। तो उनका नाम भी लीजिए आप। एक मुत्तहिद आवाज बने। पाकिस्तान में कुछ जर्नलिस्ट को ये मसला था कि एक तरफ एक खातून है अकेली, इधर मर्द भी जा रहे हैं, कुछ जल्दी आ जाते हैं, कुछ वहां रुके रहते हैं, और जो रुके रहते हैं काम करते हैं, उन्होंने भी बिल्ला वास्ता मेरे साथ मुकाबलाबाजी शुरू कर दी, जो मुझे पसंद नहीं आई। जी जी। अच्छा, आप खातून वारना ठहराएं, आप अपने काम पर तवज्जो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने देखा ये चीज आपके नेचर के खिलाफ थी।
جب ہم نے آپ کی پہلے ویڈیو دیکھی اور آپ کی اسٹیٹمنٹ سنی, یہ آپ کے نیچر کے خلاف تھی کہ آپ اس لیول پر پہنچ جائیں کہ آپ شکوا کریں اور انہیں آ کر یہ بات چیت کرنا شروع کر دیں. آپ کس لیول پر یہ معاملات کی, یہ جو کیمپین آپ کے خلاف ہے کس لیول تک پہنچی جہاں پر جا کر آپ کو محسوس ہوا کہ ناؤ دس از دا ٹائم کہ اب انہیں جواب دیا جائے؟ دیکھیے, مجھے سب سے پہلا شکوہ اپنے صحافیوں سے ہے, کیونکہ میرے خلاف اس کیمپین کو بڑھاوا دینے والا بھی اپنا ایک صحافی تھا. 24 گھنٹے ایک انٹرویو کو گزر چکے تھے, اس کے بعد انہوں نے نہ جانے کس کے کہنے پر کس نے اشارہ کیا, کس نے جھنڈی ہلائی, اور انہوں نے آ کر اس میں سے ایک ٹویٹ میں سے اسپیسیفک مٹیریل نکالا, اس کا کیپشن دیا, اور پھر انہوں نے ایسا لکھا کہ ویڈیو کی بھی پوری بات نہیں لکھی, جو کہ خلاف میں کہتی ہوں کہ ایک کوڈ آف ایتھکس کے خلاف ہے جرنلزم سے. آپ نے اگر اپنی پسند کی چیز آپ نے نیٹ پیکنگ کرنی ہے تو آپ صحافی نہیں ہے, پھر تو آپ بڑھاوا دے رہے ہیں, آپ پرووک کر رہے ہیں. لیکن خیر اس کے بعد مجھے دکھ ہوا کہ بہت سی مین اسٹریم میڈیا کی اینکر خواتین جنہیں جب بھی گالیاں پڑی, بدتمیزی ہوئی, ٹرولنگ ہوئی, ہم نے ان کے ساتھ جا کے ان رائٹنگ پٹیشن میں حصہ لیا اور ہم نے ان کا ساتھ کیا کہ آپ اختلاف کریں, گالی نہ دیں. لیکن جب یہ معاملہ آیا, وہ خواتین بلکہ الٹا ان کی اسپیسز میں جا کے بیٹھتی رہیں, اسی جو ہے بندے کے وکاس گورایا کے, اور وہ ملک کے ساتھ ساتھ ملک کی خواتین کو کیا کچھ کہہ رہا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے پاس 2 لفظ اس کی مذمت کے نہیں ہیں, تو اگر نہیں ہے تو پھر آپ تو ملک میں ڈسکارڈ کریٹ کر رہی ہیں, کل کو آپ کے لیے بھی کوئی نہیں اٹھے گا. اب تو انہوں نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا, جو لوگ انہیں اب گالی دیں گے, اگر یہ گلا کریں گی تو وہ لوگ نیچے اب لکھیں گے کہ آپ سب کہاں تھی جب آپ سمیرا خان کے خلاف گالیوں کو برداشت کری تھی, آپ ان کے حق میں نہیں بولی. ہسٹری, اب آپ یو آر سٹنگ آن رانگ سائڈ آف دا ہسٹری ناؤ, آل آئی کین سے. اب ایک لاسٹ کمنٹ میں اسی ساری چیز کے اوپر چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر خواتین احتجاج کر رہی ہیں, بہت ساری بین الاقوامی اخبارات میں رپورٹ ہو رہی ہے یہ چیز کہ خواتین کے گھروں میں طالبان داخل ہو رہے ہیں, دروازے توڑ رہے ہیں, اور جب دروازوں کو وہ توڑ رہے ہیں اس دوران بھی وہ سوشل میڈیا پر اپیل کر رہے ہیں ہمیں بچایا جائے. خواتین کی منسٹری انہوں نے ختم کر دی. بہت ساری چیزیں تو ایسی ہوئی ہیں جو کہ شاید اس وقت آپ بھی شاید رپورٹ نہیں کر رہی تھی, بعد میں جا کر خواتین کے خلاف تو ہوئی ہیں. اس کے اندر 3 راؤنڈ ہوئے پروٹیسٹ کے, اور وہ میں نے وہاں سے رپورٹ بھی کیے ہیں, اور غالباً محمد مالک صاحب کا پروگرام تھا اور جاوید چودھری کا, اور اس کے اندر بالکل میں نے رپورٹ کیا ہے کہ, اور میرا ذبیح اللہ مجاہد کی پریس کانفرنس میں سوال بھی یہی تھا کہ آپ خواتین کو ان کے کام پر کب جانے دیں گے, ان کی تعلیم کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے. اٹ واز ناٹ لائک کہ جو آپ نے کیا بہت اچھا کیا, میری وہ ڈیوٹی نہیں, میری ڈیوٹی تھی خواتین کے بہاف پہ سوال پوچھنا. 3 پروٹیسٹ ہوئے, اس کے علاوہ دوسری جانب وہ پروٹیسٹ بھی ہو رہے تھے جس میں طالبان کو پرووک کیا جا رہا تھا, جس میں کچھ خواتین ایک جتھے کی شکل میں ان پہ تھوک پھینکتی تھی اور کچھ خواتین ویڈیوز بنا رہی ہوتی تھی تاکہ یہ پرووک ہو کر ہم پر اٹیک کریں. بعد میں بھی مظاہروں میں یہی ہوا. عینی شاہدین خود کابل کے, افغانستان کے لوگ گواہ ہیں اس بات کے, جب بھی کوئی مظاہرہ ہوا اس مظاہرے میں خواتین نے جا کر فٹ سولجرز کو تھپڑ مارے, ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا, اور اس کے بعد کیونکہ ان کا فٹ سولجر بالکل ایسا نہیں ہے جیسے آپ کا یہاں سے پی ایم اے میں سے ٹرین ہو کے اگر افسر جاتا ہے, ہم ان کو اگر ان سے کمپیئر کریں تو یہ غلط ہوگا. ان کا فٹ سولجر جنگلوں پہاڑوں سے اترا ہوا ہے. ہی نیڈز گرومنگ, ہی نیڈز ٹریننگ, ہی نیڈز اے کائنڈ آف ایک سویلائزڈ ایک زندگی جو اس کو ایک فٹ سولجر بنائے گا آگے جا کے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں بادل ناخواستہ جو ہمیں بھی بری لگی, مگر ان کی کور انویسٹیگیشن جب کی گئی تو اس کے اندر آج بھی دیکھیں یونیورسٹی میں بچیاں جا رہی ہیں, کتنی بچیوں کے بیانات سامنے آئے. جب یہ برقع جلایا گیا جس کو مجھے ذاتی طور پر بہت دکھ ہوا, ہماری لبرل سوسائٹی نے کہا سمیرا خود تو برقع کرتی نہیں ہے, تو اگر میں برقع نہیں کرتی تو کیا مجھے برقع جلانے کی اتھارٹی ہے؟ چلے یہ چیز تو ہے. اور آپ طالبان کے سامنے, اگر آپ طالبان کے سامنے جن میں اکثریت پشتون کی ہے, آپ نے دیکھا پھر برقع جلانے کے واقعے کے 2 دن بعد پشتون خواتین نکلی سڑکوں پر اور انہوں نے مذمت کی اس برقعے کے جلانے کی اور چادر کے جلانے کی. تو یہ تو تمام دنیا کے سامنے حقائق ہیں, اور یہاں سے اندازہ لگائیے کہ مغربی میڈیا نے اسی فیک نیوز اور پروپیگنڈا کی وجہ سے, برقع جلانا تو ایک بہانہ تھا, وہ تو پاکستان کو گالیاں دے رہی تھی لڑکیاں, تو برقعے اور پاکستان کا کیا تال میل ہے مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا نے بلیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح کے افغان پروپیگنڈا کو, یہی ان کی سب سے بڑی شکست.
डू यू थिंक सो ये जो कैंपेन्स चल रही हैं, ये अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान के खिलाफ खवातीन प्रोटेस्ट कर रही हैं, इसके पीछे एक बाकायदा प्रोपेगेंडा या एक मुहिम या फंडिंग की जा रही है इंटरनेशनली? देखिए, मैंने पहले भी ये बात की थी कि इसमें इन्वेस्टिगेशंस में जो शेयर भी हुई हैं, क्योंकि दोनों ममालिक अपनी बहुत सी बातें इस वक्त मीडिया के सामने नहीं रखते, और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह बॉर्डर फेंसिंग का मसला इन्होंने आपस में सिफारती सतह पर हल किया, वो खुश उसलूबी से हल हो गया। इसी तरह बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी रियल टाइम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग है जो काबुल इंतजामिया और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान हो रही है, और उसमें बहुत से शवाहिद ऐसे सामने आए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे कुछ जो चंक्स ऑफ द सोसाइटी हैं उनको फंड किया जा रहा है, ताकि वो एक पैनिक क्रिएट किए रखें, एक डिस्टर्बेंस, एक टर्बुलेंस क्रिएट किए रखें अफगानिस्तान में। मगर आज आप देखिए ना, क्या यूनिवर्सिटियां खुल नहीं गई, मार्च में स्कूल खुल जाएंगे, पाकिस्तान की तरफ से हजारों टन इमदाद जा चुकी है, लेकिन आई थिंक वक्त के साथ साथ ये तमाम चीजें खुद बेनकाब होंगी। मैं दूसरी तरफ थोड़ा सा आएंगे, और उससे पहले मैं बतौर जर्नलिस्ट आपके साथ सॉलिडारिटी शो करता हूं, एंड मैं बिल्कुल इस चीज से को हम मानते हैं कि आपने बिल्कुल जायज रिपोर्टिंग की, हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग की, और ये बतौर जर्नलिस्ट आपने अपनी जिम्मेदारी भी अदा की है और बहुत बहादुरी भी आपने शो की है। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट अगेन। आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर, एक इंटरव्यू छपा है, दिया गया बुनियादी तौर पर अल अराबिया, जो कि दुबई का एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल है, और इराक के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है वहां पर कि हम पाकिस्तान से JF-17 थंडर्स खरीदने जा रहे हैं, और तकरीबन 12 के करीब उन्होंने फाइटर जेट्स का जिक्र किया है। ये कितनी अहम डेवलपमेंट है, और पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस एक्सपोर्ट है वो हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट को बड़ी डोमिनेट कर रही है। आई वाज वाचिंग देयर, म्यांमार के साथ भी तकरीबन 2015 में 16 F-17 की डील हुई थी। नाइजीरिया बॉट अगेन 3 JF-17 थंडर्स। नवंबर 2021 अजरबैजान आल्सो उन्होंने भी इंटरेस्ट शो किया है। दैट शोज कि जो JF-17 की थंडर की जो धाग है वो पूरी दुनिया में बैठी हुई है, दे वांट टू बाय इट। सौरभ, ये इसमें गालिबन जब हमारा JF-17 ब्लॉक 1 उसका जो प्रोटोटाइप था, उस वक्त से ही पाकिस्तान ने अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी थी कि न सिर्फ हम बनाएं बल्कि इससे कौमी खजाने को भी फायदा पहुंचे, हम कमाई भी करें। अभी यहाँ पर ये मसाइला इराक के साथ अल्लाह अल्लाह करके डील फाइनल हुई है, और ये भी इतना वक्त इसलिए लगा कि जितना बीच में एक स्पॉइलर एक्टर था भारत की तरफ से, और यही स्पॉइलर एक्टर इन्होंने मलेशिया के साथ जो हमारी JF-17 की डील थी उसमें भी बहुत खराबी पैदा करने की कोशिश की, अर्जेंटीना के साथ खराबी पैदा करने की कोशिश की, अभी भी कर रहे हैं। तो इन चीजों की वजह से हम बहुत इसके ऊपर खुलकर बात नहीं करते, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं देते, लेकिन अब क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर जुमा इनाद ने इसको डिस्कस किया है तो मेरा ख्याल कोई हर्ज नहीं है, और अब उन्होंने इसको ऑफिशियल भी कर दिया है। तो 12 जेट फाइटर्स की उनकी इनिशियल डील है, जो कि 2 स्क्वाड्रन तक फिर उसको बढ़ाया भी जाएगा, और गालिबन तादाद बढ़ भी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नाइजीरिया का भी एक ऑर्डर कंप्लीट कर रहा है JF-17 का, ब्लॉक 2 का, और उनके गालिबन कुछ 17 जहाज हैं जो हमने कंप्लीट करके देने हैं उनको, 3 जा चुके हैं, मजीद की मैन्युफैक्चरिंग जारी है। साथ साथ हमारा ब्लॉक 3 भी बन रहा है, उसका भी एक पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में जो PAC है कामरा, उसमें काम चल रहा है। और इसके साथ साथ इसके साथ साथ मलेशिया, आपने अजरबैजान का नाम लिया, अजरबैजान के साथ पाकिस्तान की डिफेंस की जो मरासिम है वो आने वाले दिनों में आप मजीद देखेंगे। लेकिन जो इस वक्त इराक का ये ऑर्डर है 12 जेट फाइटर्स का JF-17 का, ये पाकिस्तान प्रायोरिटी पे उनको कंप्लीट करके देगा, क्योंकि इनको उन्होंने एंटी ड्रोन मिशंस में यूज करना है, तो वो उनके मुल्क के हिसाब से बहुत सेंसिटिव एक वन लास्ट क्वेश्चन आपसे, मुझे पता है आपने जाना है और आपने मुख्तसर टाइम हमें दिया, आपका शुक्रिया। हम अमेरिका के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के ऊपर बड़ी तनकीद होती है, और हम क्या पूरी दुनिया बातचीत करती है, उससे इस डील्स को, इन सारी चीजों को मैं जोड़ नहीं ला, लेकिन हाउ इम्पोर्टेंट F-35 की बुराई ना कीजिएगा, F-35 मुझे दिल के बड़ा करीब है, उसकी बुराई ना कीजिएगा। हाउ इम्पोर्टेंट और है ये डिफेंस प्रोडक्शन के लिए, और डिफेंस के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें मीट करने के लिए जब आप डिफेंस एक्सपोर्ट्स को दुनिया में फैलाते हैं। ये तो बहुत जरूरी है, ये हॉलमार्क है आपकी एक्सपोर्ट्स में, जनरली मैक्रो लेवल, फिर माइक्रो लेवल में, फिर डिफेंस एक्सपोर्ट्स में। आप देखिए, आप एक ऐसा मुल्क है जिसकी इकोनॉमी शैटर्ड है जी, और जो लोग अक्सर सवालात उठाते हैं कि 80% बजट खा गई फौज, अव्वल तो वो बजट 16%, उसमें मर मर के 2.5-3 साल में तनख्वाहें नहीं बढ़ी।
یہاں پر اگر آپ کی فوج، آپ کی ایئر فورس، آپ کی نیوی اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی ڈیفینس کیپیبلٹیز کو اسٹرینتھن بھی کر رہی ہیں اور دوسرے ملکوں کو بیچ کر اس سے پیسہ بھی لا کر دے رہی ہیں. میں سادہ الفاظ میں تھوڑا سمجھاؤں گی. ہم انگریزیاں بول کے نا لوگوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور اصل بات ان تک نہیں پہنچ پاتی. یہ ایسا ہے سہراب کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں. آپ نے گھر میں سلائی مشین رکھی قرض لے کے, آپ نے دھاگا لیا, اون لیا, پہلے آپ نے اپنے کپڑے بنائے, پھر آپ نے فارغ بیٹھے تھے تو آپ نے کہا کہ کیوں نہ میں یہ ایک یونیک ڈیزائن بنا کے لوگوں کو بھی بیچنا شروع کر دوں, اور دنیا کو وہ کلک ہوتا ہے. پاکستان بیسکلی اس وقت خود کفالت کی طرف بہت بڑا اقدام اس نے اٹھایا ہے اور اللہ کرے کہ یہ جاری رہے. آپ کا بہت شکریہ. اور ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے دوست اس چیز پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ چیز بہت جاننا ضروری ہے کہ جو پاکستان ہے یہ کوئی برطانیہ نہیں ہے یا یورپ نہیں ہے. پاکستان کی جو جیوگرافی ہے وہ سپر پاورز کے درمیان میں ایک رسا کشی ہمیشہ سے رہی ہے. آپ کے پڑوس میں افغانستان ہے, دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں, بھارت آپ کے ساتھ ہے, ایران کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سینٹیمنٹ موجود ہے, پھر بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی کروائی جاتی ہے. تو پاکستان کا جو ڈیفنس کا اور پاکستانی فوج کا جو سینیریو ہے اور جو چیلنجز ہیں بڑے ڈیفرنٹ ہے دنیا سے. سمیرہ خان, اگین تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ, مائی پلیزر. اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. اللہ حافظ.